सूरह शुरा छु मक्की 297 आये करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीम मीम। यम च हुरूफ मुक़त्तात यमन हुंद माने जाने पान खुदा। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। यम मज़ामीन यम तोह पे नाजिल सपदान छि यम छि आयात तमि किताबि हिंद यस सोरे नंद्रावन छ पोज क्या छु अपुज क्या छु। तिम लूक यम पस छिन करान मत करतन तु क्या छु यूत गमगीन सपदान। लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। शायद तुह मा त्रयून हरित पन पान यमि गम सत कि यम कौन छ ईमान अनान यथ कुरान मजीदस। तुह मज खेव अमुक गम। इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फज़ल्लत अनाक़ुहुम लहा खादिईन। हरगज़ यथो तिम करोक जबरन मुसलमान इत पट कि सोजो तिमन पे आसमान की तरफ अक निशाना यम तिमन यख्तियारी सलब सपदि तिज गर्दन नमन बोन कुन चार लगेक न कह ईमान अन्न वरई। मगर अस करो न ति क्या ति कर सु आजमाइश तो इम्तिहान बाकी रोजान। मगर तिमन हिज हालत छे कि वमा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिनर रहमानि मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिदीन। छन वातान तिमन निश हज़रत रहमान सिन तरफ कह नसीहता वाजा नो तो ताज मगर तिम तम निश बुत फिरान। फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। चनाचि युद्ध पे वच नौबत कि यमो वोन कुरान मजीद छु अपुज युस एराजुक हेरिम दर्ज छु। अत कुन नजर करित वोनुक यह छु अपुज। अमे अलाव करिक अत कुरान मजीदस ठठ वो वात तिमन निश खबर तमि हकीकतच यथ यम ठठ करान येल अजाबस गिरफ्तार गसन। अवलम यरौ इलल अर्ज़ि कम अंबतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिम करीम। क्या यमो छुना यथ जमीनस कुन क्या यमो वुछना यथ जमीनस कुन कि कत्या रतन रतन कुलन हिंद किस्म खर अम जमीन मज। इन्न फी ज़ालिक लायतन बेशक छ अत मन सान कुदरतिक निशान। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन मगर यमो अंदर छ अक्सर यम न पसच करान। व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। पज पट तुंद परवरदिगार छु सठा गालिब सठा रहमत वोल। वइज़ नादा रब्बुक मूसा यमन लूकन फरमायु तम वक्त किस युथ तिम इबरत रटन येल आलव दुत तुंद परवरदिगारन मूसा कलीमुल्लाहस अनितिल कौम ज़ालिमीन कि तबलीग करने गसिव नाफरमान कौमस कौम फिरऔन यानी फिरौन संदिस कौमस। अला यत्तकून क्या खोचान छना तिम सानिस कारस गजबस क्या पथ रोजन ना तिम सानि नाफरमानी निशि। क़ाल रब्बी इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून। हज़रत मूसा दोप खुदाया बहुस गसन खतर तैयार मगर बीम छुम ज तिम जानन मे अपजोर। वयदीक़ु सदरी यम सत सपदि तंग दिल म्योन। वला यंतलिक़ु लिसानी मे फोर न जेवि कहीं। फारसिल इला हारून पस सोजक न वहाय मेनिस बरादर हारूनस सुत करहन पैगंबर तोपत पकह सुत मे सत हरगह तिम मे अपजोर जानहन सु कर मे तस्दीक। वलहुम अलैहि ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। बेच मे ब्याख अर्ज कि मे पे तुंद अख जुर्मा मे खतर गसान तम मुकमा मारन तिम मे। क़ाल कल्ला अल्लाह ताला फरमाउस ति बन हरगिज चे हेकिन अथ लगित कह। अस कर अता हारून अलैहिस्सलामस पैगंबरी। फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना माकुम मुस्तमिऊन। पस गसिव तुझ दोशवै मेन आयात हेत अस नुसरत इमदाद करने खतर
تۄہہِ سۭتۍ بوزان تُہُنٛد گُفتگوٗ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین پس وٲتِو تُہۍ دۄشوَے فرعونس نِش تو پتہٕ دٔپِوُس أسۍ دۄشوَے چھِ ژےٚ کُن پیغمبر پروردگارِ عالمیٖن سٕنٛدِ طرفہٕ دعوتِ توحیٖدس سۭتۍ یہِ حُکم ہٮ۪تھ آمٕتۍ کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل آزاد کرُکھ سُہ بنی اسرائیل ظُلمہٕ نِشہِ بیٚیہِ ژٕ تِمن اصلی وطن شامس کُن اسہِ سۭتۍ گژھنہٕ چنانچہ تِم دۄشوَے گٔیہِ فرعونس نِش تس واتنووُکھ یہِ پیغام فرعونن بوزٕ یِم سارے کتھٕ تو پتہٕ ووٚتھ موسیٰ علیہ السلامس کُن اوہو تُہۍ چھِو حظ آمٕتۍ قال الم نربک فینا ولیدن ولبثت فینا من عمرک سنین فرعونن دوٚپُس ژٕ ما چھُکھ سُے یس اسہِ زٮ۪و وٕنہِ پانہٕ پٮ۪ٹھٕ پرورش کٔرمٕژ چھےٚ بیٚیہِ روٗدُکھ ژٕ اسہِ نِش پننہِ عمرِ ہٕنٛدٮ۪ن واریاہن ؤرین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین بیٚیہِ کوٚرُتھ ژےٚ سُہ جُرم یُس ژےٚ کوٚرُتھ یعنی قبطی سانہِ قومُک اکھ شخص مورتھن بیٚیہِ چھُکھ ژٕ تو پتہٕ تہِ کُفرانہِ نعمت کروٕنیو أنٛدرٕ سٲنۍ احسانات چھی نہٕ یادٕے بیٚیہِ چھُکھ آز آمُت مےٚ پنُن تابع بناونہٕ خٲطرٕ قال فعلتها اذا وانا من الضالین موسیٰ علیہ السلامن دوٚپُس واقعی مےٚ کٔر سۄ حرکت مےٚ گٔیے سۄ غلطی عمدن کوٚر نہٕ مےٚ سُہ شخص قتل بٔلکہِ کریو مےٚ تس تٕہنٛزِ غلطی پٮ۪ٹھ تنبیٖہ مگر سُہ موٗد تمی سۭتۍ ٲکھِتھ مور نہٕ مےٚ سُہ ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین تو پتہٕ ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ کھوٗژُس بہٕ ژوٚلُس تۄہہِ نِش پس کٔر مےٚ عطا پنٕنۍ پروردگارن عقل علم تہٕ دٲنِشمندی بیٚیہِ کوٚرنس بہٕ پیغمبرو أنٛدرٕ وتلک نعمت تمنها علیہ ان عبدت بنی اسرائیل کیٛاہ یہِ چھا کانٛہہ نعمتھا ییٚمیُک ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ احسان چھُکھ تھاوان کہ میون قوم بنی اسرائیل بنوتھن ژےٚ پنُن غلام تِم تھٲوتکھ ژےٚ بٔڑِس ذلتس تہٕ ظُلمتس اندر تِہنٛدٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن اوسُکھ ماران تمی مۄکھ ترووہس بہٕ صندوٗقس منٛز دریاس اندر ژےٚ برٛونٛٹھ کِنۍ ییٚلہِ بہٕ پوٚکُس ژےٚ کھورتھس بہٕ تو پتہٕ کٔرتھم پرورش امہِ پرورشہِ ہُنٛد اصلی وجہ چھُ چون ظُلم امہِ پرورشہِ ہُنٛد کیٛاہ چھُکھ ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ احسان تھاوان بٔلکہِ پزِہی ژےٚ پننٮ۪ن ناشٲیِز حرکاتن تہٕ یچھ کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ نٲدِم تہٕ پشیمان سپدُن چھے خبر کۭتیاہ لۄکٕٹۍ مٲرتھکھ ژےٚ کوتاہ خوٗنہِ ناحق کوٚرُتھ قال فرعون وما رب العالمیٖن کتھ ڈٲلِتھ ووٚن فرعونن سُہ رب العالمیٖن کُو گوٚو ییٚمہِ سٕنٛدِ طرفہٕ تُہۍ سوزنہٕ آمٕتۍ چھِوٕ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین موسیٰ علیہ السلامن دوٚپُس سُہ گوٚو آسمانن تہٕ زمیٖنُک بیٚیہِ تمہِ سارکُے پروردگار یہِ تِمن منٛز باگ چھُ ہرگاہ تۄہہِ یقیٖن کرُن چھُو تیٚلہِ چھُ یہِ کٲفی پتہ رب العالمیٖن سُنٛد قال لمن حوله الا تستمعون فرعون لوٚگ وننہِ تِمن لوٗکن یِم تس أنٛدۍ پٔکۍ ٲسۍ بِہِتھ چھِو نا بوزان یہِ شخص کیٛاہ چھُ میانہِ سوالُک جواب ونان میون سوال چھُ کیٛاہ تانۍ جواب چھُ کیٛاہ تام ونان قال ربکم ورب آبائکم الاولین موسیٰ علیہ السلامن دوٚپُس سُہ چھُ تُہُنٛد تہٕ بیٚیہِ تُہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈببن ہُنٛد پروردگار قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون فرعون لوٚگ دپنہِ پننٮ۪ن حاشی نشیٖنن کُن تانہٕ دِوان کہ یہِ تُہُنٛد پیغمبر یُس تۄہہِ کُن سوزنہٕ آمُت چھُ یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ موٚت تہٕ دیوانہٕ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون موسیٰ علیہ السلامن دوٚپُس سُہ چھُ مشرق و مغربُک بیٚیہِ تمہِ سارکُے یہِ تتھ درمیان چھُ پروردگار ہرگاہ تۄہہِ عقل چھےٚ تمی عقلہِ سۭتۍ مٲنِو یہِ کتھ
قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون ووٚتھ موسیٰ علیہ السلامس کُن ہرگاہ ژٕ مےٚ ورٲے بیٛاکھ معبوٗدا ٹھہراوہن تیٚلہِ سوزتھ بہٕ ژٕ قید خانس اندر تٔمۍ سُنٛد قید خانہٕ اوس سٮ۪ٹھاہ مُشکِل زٔمیٖنس منٛز اوس اکھ سرٛوٚن چاہا تٔتھۍ منٛز ٲسۍ دِوان بٔرِتھ قٲدِس تتہِ اوس سُہ مٔرِتھ کھارنہٕ یِوان قال ولو جئتك بشيء مبين موسیٰ علیہ السلامن دوٚپُس کیٛاہ بٲے ژٕ پننِس نبوتس پٮ۪ٹھ نٔنۍ دٔلیٖل پیش کرٕ توتہِ تھاوکھٕ ژٕ مےٚ قید خانس منٛز قال فأتِ به إن كنت من الصادقين فرعونن دوٚپُکھ ہرگاہ تُہۍ پوٚز ونُن أنٛدرٕ چھِو کٔرِو تیٚلہِ دٔلیٖل پیش فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين أتی ترٲوکھ پنٕنۍ لورِ ہٕنٛدۍ پتھر یکدم سپُد تتھ وارٕ کارٕ بوٚڑ اجدہا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين بیٚیہِ کوٚڑُکھ نالہٕ منٛزٕ پنُن اَتھٕ اتی آو سُہ بوزنہٕ سارنٕے وٕچھوٕنٮ۪ن نپہٕ نپہٕ کرون لوٗکھ تھارے تہٕ ژٔلۍ قال للملئ حوله إن هذا لساحر عليم فرعون لوٚگ وننہِ پننٮ۪ن حٲشی نشیٖنن اہلِ دربارن بے شک یہِ چھُ ضروٗر سٮ۪ٹھاہ مٲہِر سٲحِر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون أمۍ سُنٛد اِرادٕ چھُ کہِ تۄہہِ کڑِوٕ یہِ پننہِ وطنہٕ منٛزٕ پس کیٛاہ چھُ تُہُنٛد مشورٕ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين تِمو دوٚپُس مۄہلت دِ ژٕ أمِس یعنی موسیٰ علیہ السلامس بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدِس بٲیِس یِہنٛدِس مارنس یا قید کرنس اندر مہٕ کر ژٕ جلدی ژٕ سوزُن پننٮ۪ن مملکت کٮ۪ن مختلف شہرن کُن اکھ جماعتھا یِم سٲحِرن تہٕ جادوگرن سومبرن تہٕ جمع کرن یأتوٗک بِکُلہِ سحارٍ علیم تِم واتناون ژےٚ نِش ساری مملکتٕکۍ سٲحِر جادوگر فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم توپتہٕ آیہِ سومبرن سٲری جادوگر تمہِ دۄہ کِس وقتس پٮ۪ٹھ یُس مُقرر کرنہٕ اوس آمُت سُہ گوٚو کاجُک وقت 10 محرم روزِ عاشورا یُس تِمن یوم الزیٖنہ عیٖز ہُنٛد دۄہ اوس آسان وقیٖل للناس هل انتم مجتمعون بیٚیہِ آو وننہٕ مصر کٮ۪ن لوٗکن فرعون سٕنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ تُہۍ تہِ سپدِو جمع اتھ مجمعس سۭتۍ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين یُتھ أسۍ فٲصلہٕ کٔرِتھ جادوگرن ہٕنٛز پیروی کرو ہرگاہ تِمے غٲلب سپٕدۍ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ادٕ ییٚلہِ سٲحِر آے تِم لٔگۍ وننہِ فرعونس أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين کیٛاہ اسہِ میلیٛا ضروٗر مزوٗرۍ تہٕ انعام ہرگاہ أسۍ غٲلب سپدو قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعونن دوٚپُکھ اکھ مزوٗرۍ بیٚیہِ سپدِو تُہۍ میانیو مقربو أنٛدرٕ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون حضرت موسیٰ ہن دوٚپ تِمن سٲحِرن ترٲیِو کیٛاہ چھُو تۄہہِ ترٛاوُن فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون توپتہٕ ترٛایہِ تِمو پننہِ لورِ تہٕ رزٕ بیٚیہِ یِمہٕ جادٕکہِ اثرٕ سۭتۍ صرف ہی معلوٗم سپدان ٲسۍ بیٚیہِ لٔگۍ دپنہِ فرعون سٕنٛدِ اقبالُک چھُ قسم کہِ أسی چھِ زورس منٛز فتح آسہِ سٲنی فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون توپتہٕ ترٛوو موسیٰ علیہ السلامن پنُن عصا بحُکمہِ خدا اتی ہیوٚت تٔمۍ ترٛاوان ترٛاوٲنی نٮ۪نٛگلاوُن تہِ سورُے یہِ تِمو تیار کوٚرمُت اوس فألقي السحرة ساجدين یہِ وٕچھِتھ پیٚیہِ جادوگر ؤسِتھ سجدٕ کِس حالتس اندر قالوا آمنا برب العالمين دپنہِ لٔگۍ اسہِ کٔر پژھ رب العالمیٖنس فرعونن دوٚپُکھ یہِ چھِو تُہۍ میونٕے ونان تِمو دوٚپُس ربِ موسیٰ و ہاروٗن حضرت موسیٰ تہٕ حضرت ہاروٗن سٕنٛدِس پروردگارس قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون
فرعونن دوٚپُکھ تۄہہِ چھو پژھ کٔرمٕژ حضرت موساہس میانہِ حُکمہٕ دِنہٕ برونٹھٕے پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ تُہُنٛد بوٚڑ سٲحِر ییٚمۍ تُہۍ تہِ ہیٚچھنٲومٕتۍ چھِنو سحر وۄنۍ سپدِ تۄہہِ معلوٗم تۄہہِ کیٛاہ بنِوٕ لَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ بہٕ ژٹہٕ تُہٕنٛدِ اَتھٕ تہٕ کھۄر پھیٖرِتھ یعنی دٔچھُن اَتھٕ تہٕ کھوپُر کھۄر بیٚیہِ دِمو تُہۍ سٲری پھَہہِ قالوٗ لا ضَرَر تِمو سٲحِرو دوٚپُس اَسہِ چھُنہٕ تَتھ اندر کانٛہہ نۄقصان تہٕ ضرر اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبوٗن أسۍ چھِ بے شک پنٛنِس پروردِگارس نِش واتوٕنۍ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ أسۍ چھِ یقیٖناً اُمید تھاوان کہِ اَسہِ کَرِ مغفرت پروردِگار سون سانٮ۪ن سارنٕے گۄنہن کیٛازِ أسۍ چھِ گۄڈنِکی پژھ کَروٕنۍ تس معبوٗدِ برحقس فرعون سٕنٛدِ جماعتہِ منٛزٕ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ توپت سوٗز اَسہِ حُکُم موسیٰ علیہ السلامس کہِ نیٖرِو راتھ کیُتھ میٲنۍ بنٛدٕ ہٮ۪تھ یعنی بنی اسرائیل پٔزۍ پٲٹھۍ تۄہہِ یی پتہٕ دورنہٕ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشِریٖن توپت سوٗز فرعونن شہرن تہٕ گامن کُن اکھ جماعتھا لوٗکھ سومبرن خٲطرٕ تہٕ تِمے فوجس منٛز بھرتی کرنہٕ خٲطرٕ دپان اوسُکھ اِنَّ ہَؤلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ یہِ موسیٰ علیہ السلام سٕنٛز جماعت چھےٚ سانٮ۪ن لوٗکن نٮ۪سبت سٮ۪ٹھاہ کم جماعتھا تِمے چھِ اَسہِ تنگ کران ژکھ کھاران وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاضِروٗن بیٚیہِ چھِ أسۍ سٲری صِلح سامانہٕ پٲرِتھ اکھ فوجا اللہ تعالیٰ فرماوان فَأَخْرَجْنَاهُمْ پس کٔڑۍ اَسہِ تِم یعنی فرعون تہٕ تٕہٕنٛز لشکر مِن جناتٍ وعیوٗن کمو کمو باغو تہٕ ناگرادو منٛزٕ وَکُنوٗزٍ وَمَقامٍ کریٖم بیٚیہِ کمو کمو خزانو منٛزٕ بیٚیہِ نفیٖس نفیٖس لرٮ۪و جایو أنٛدرٕ کذالِکہ اکھ گوٚو یہِ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل بیٚیہِ بنٲے تِمن لرٮ۪ن جاین تہٕ باغن ہٕنٛدۍ مٲلِک اَسہِ بنی اسرائیل فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقیٖن چِناچہِ فرعون تہٕ تٔمۍ سٕنٛز جماعت تہٕ لشکر دورے تِمن پتہٕ توپت وٲتۍ تِمن نِش آفتاب کھسنہٕ کہِ وقتہٕ فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ توپت ییٚلہِ دۄشوٕنۍ جمٲژن اکھ أکِس پٮ۪ٹھ نظر پیٚیہِ قال اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدرَکوٗن دپنہِ لٔگۍ موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدۍ لوٗکھ أسۍ آیہِ تِہنٛدِس اَتھس اندر وۄنۍ کیٛاہ بنہِ قال کَلّا موسیٰ علیہ السلامن دوٚپُکھ تہِ بنہِ نہٕ ہرگِز کُنہِ صوٗرتس اندر اَسہِ ہٮ۪کن نہٕ تِم ہرگِز رٔٹِتھ اِنَّ مَعِیَ رۄبی سَیَہدیٖن پٔزۍ پٲٹھۍ مےٚ سۭتۍ چھُ میون پروردِگار سُہ ہاوِ مےٚ دریا أنٛدرٕ نیرنٕچ وتھ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ پس سوٗز اَسہِ حُکُم موسیٰ علیہ السلامس کہِ تُہۍ لٲیِو لورِ سۭتۍ دٔریاکِس آبس ژٔنٛڈ اتی لٲے تِمو ژٔنٛڈ دٔریاہس فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِیٖم اتی سپٕدۍ دٔریاہس بہہ حِصہٕ پرٛٮ۪تھ حِصہٕ اوس بوٚڑ بوٚڑ کوہا ہیوٗ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِیٖن توپت واتنٲو اَسہِ نکھٕ توٚتتھٕے بیٛاکھ جماعت یعنی فرعون تہٕ تٕہٕنٛز لشکر وَأَنجَیْنَا موسیٰ وَمَن مَعَہُ أَجْمَعیٖن بیٚیہِ دیُت اَسہِ نجات موسیٰ علیہ السلامس تہٕ بیٚیہِ یِم تِمن سۭتۍ ٲسۍ تِمن سارنٕے ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِریٖن توپت پھاٹو اَسہِ دوٚیِم جماعت یعنی فرعون تہٕ تٕہٕنٛز لشکر اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً پٔزۍ پٲٹھۍ اَتھ منٛز چھُ خۄداے سٕنٛدِ قۄدرتُک بوٚڑ نِشانہٕ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو غرق فرعون تہٕ تٕہٕنٛز جماعت وَمَا کَانَ أَکثَرُہُم مُؤْمِنیٖن ٲسۍ نہٕ تِمو منٛزٕ زیادٕ با ایٖمان وَإِنَّ رَبَّکَ لَہُوَ العزیٖزُ الرحیٖم بے شک تُہُنٛد پروردِگارٕے چھُ سٮ۪ٹھاہ رحمت وول سٮ۪ٹھاہ غٲلِب گِرفتار چھُنہٕ کران مگر پنٕنۍ دٔلیٖل تہٕ حُجت پوٗرٕ کٔرِتھ وَاتْلُ عَلَیْہِم نَبَأَ اِبراہیٖم بیٚیہِ بوزنٲوِوکھ حظ یِم کٲفِر حضرت ابراہیٖم سُنٛد قصہٕ
اِذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون ییٚلہِ تِمو دوٚپ پننِس مٲلِس بیٚیہِ پننِس قومس یہِ کتھ چھِو تُہۍ پرستش کران قالوا نعبد اصنامن فنظل لها عاکفین تِمو دوٚپُس أسۍ چھِ عبادت کران پۄتنٮ۪ن ہٕنٛز توپتہٕ چھِ تِمنٕے برونٛٹھ کنہِ عبادتس منٛز دۄہ گُزاران قال هل يسمعونكم اذ تدعون ابراہیم علیہ السلامن دوٚپُکھ کیٛاہ یِم چھا تُہُنٛد بوزان ییٚلہِ تُہۍ تِمن کینٛہہ منگان چھِو او ينفعونكم او يضرون کیٛاہ بیٚیہِ چھا تِم تۄہہِ پرستش کرنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ نفع واتناوان یا پرستش نہ کرنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ ذرہ واتناوان تِمو دوٚپُکھ یہِ کتھ چھنہٕ کہِ یِم کیٛاہ چھِ کینٛہہ بوزان یا نفع تہٕ ضرر واتناوان قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکہِ وٕچھ اَسہِ پنٕنۍ مٲلۍ بٕڈبب یِتھے پٲٹھۍ تِمن پرستش کران قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون ابراہیم علیہ السلامن دوٚپُکھ تُہۍ وٕچھِو تِمن ہٕنٛز حالت بغور یِمن تُہۍ پرستش کران چھِو بیٚیہِ یِمن ہٕنٛز پرستش تُہٕنٛدۍ مٲلۍ بٕڈبب کران ٲسۍ تِم ما چھِ کُنہِ نفع و ضررٕکۍ اختیار وٲلۍ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين بے شک یِم معبوٗدانہِ بٲطِل چھِ میانہِ حقہٕ باعث ضرر تہٕ نۄقصان تُہنٛدِ حقہٕ تہِ چھِ تِم باعث ضرر تہٕ نۄقصان غرض تِہنٛز عبادت یُس کرِ تسٕنٛدِ حقہٕ چھِ تِم باعث ضرر مگر نہٕ عالمیٖنن ہُنٛد رۄب سُہ چھُ پننٮ۪ن عبادت کرونٮ۪ن ہُنٛد دوس تہنٛز عبادت کرٕنۍ چھےٚ باعث نفع تہٕ فٲیدٕ الذی خلقنی فہو یہدین ییٚمۍ بہٕ پٲدٕ کوٚرُس بیٚیہِ ییٚمۍ سٲری پٲدٕ کٔرۍ سُے چھُ مےٚ میانٮ۪ن مصلحتن کُن وتھ ہاوان والذی هو یطعمنی ویسقین بیٚیہِ یُس مےٚ کھیاوان تہٕ چاوان چھُ وإذا مرضت فهو یشفین بیٚیہِ ییٚلہِ بہٕ بٮ۪مار پیٚوان چھُس سُے چھُم بٔلراوان تہٕ شفا دِوان والذی یمیٖتنی ثم یحیین بیٚیہِ یُس مےٚ اکہِ دۄہ مارِ توپتہٕ کریم دُبارٕ بیٚیہِ زِندٕ قیامتُک دۄہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین بیٚیہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز مےٚ سٮ۪ٹھاہ اُمید کہِ سُہ کرِ مےٚ مغفرت میانٮ۪ن گۄناہن قیامت کہِ دۄہ یِم صفات و کمال خۄداے سٕنٛدۍ بیان کران سپُد ابراہیم علیہ السلامس حضوٗرُک مقامہ حٲصِل توپتہٕ ہیوٚتُکھ مُناجات کرُن رۄبِ ہب لی حُکمن والحقنی بالصالحیٖن اے میانہِ پروردگار عطا کر مےٚ کمالہِ علم بیٚیہِ کمالہِ عمل بیٚیہِ مِلناو مےٚ قۄربہٕ کٮ۪ن تھدٮ۪ن مقامن اندر نیکوکار بندن سۭتۍ عٲلی شان انبیاہن سۭتۍ وجعل لی لسان صدقٍ فی الآخریٖن بیٚیہِ تھاو میون ذِکر خیر پتہٕ یِوٕنٮ۪ن اندر یُتھ تِم میٲنۍ مُطابات کرن میانہِ وتہِ پکن مےٚ بنہِ تمہِ سۭتۍ زیادٕ ثواب وجعلنی من ورثة جنة النعیٖم بیٚیہِ کر مےٚ نعمت کٮ۪ن جنتن ہٕنٛدٮ۪و وٲرثو أنٛدرٕ واغفر لأبی إنه کان من الضالین بیٚیہِ کر مغفرت میٲنِس مٲلِس ایٖمانُک توفیٖق دِتھ کیٛازِ سُہ چھُ بے شک گمراہو أنٛدرٕ ولا تخزنی یوم یبعثون بیٚیہِ مہ منٛدچھاو مےٚ قیامت کہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ سٲری یِن بیٚیہِ زِندٕ کٔرِتھ قبرو منٛزٕ تُلنہٕ تمہِ دۄہے مول میون کٲفرن سۭتۍ وتھِ جہنمس سوزنہٕ یی سُہ چھُ میانہِ خٲطرٕ سخت بے عزتی یوم لا ینفع مال ولا بنوٗن ییٚمہِ دۄہ نہٕ کانٛہہ نفع تہٕ فٲیدٕ دی نہ مال تہٕ نہ شُرۍ گبر الا من اتى اللہ بقلب سلیم مگر فٲیدٕ بنہِ تٔسۍ یُس ہٮ۪تھ یی اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کُن اور دِلا یُس دِل شرکہٕ نِشہِ کُفرٕ نِشہِ نِفاقہٕ نِشہِ تہٕ خِلاف شرع یچھ عقٲیدو نِشہِ پاک آسہِ وأزلفت الجنة للمتقین بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ نکھٕ یی اننہٕ جنت پرہیزگارن نِشہِ وبرزت الجحیٖم للغاویٖن بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ نٮ۪بر کڑنہٕ یی جہنم گمراہن تہٕ کٲفرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ وقیٖل لهم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ بیٚیہِ وننہٕ تِمن کتہِ چھِو تِم معبوٗدانہِ بٲطِل یِمن ہٕنٛز تُہۍ پرستش کران ٲسوٕ خۄدایس ورٲے
हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून क्या तिम हेकनव तोह आज क्या मदद करित या तोह सित रूजित या पानस हेकन कह फायदा वातनवित पन पान हेकन बचवित फकुबकिबू फीहा हुम वल गावून तो पत इन बुथ किन त्रावन तिम माबूदान बातिल तो तिम गुमराह लूक यम तिहज परस्तिश करान नारि जहन्नमस अंदर वजुनूद इब्लीस अजमाऊन बेयी त्रावन जहन्नमस अंदर इब्लीस सारी लश्कर कालू वहुम फीहा यख्तसिमून दपन तिम काफिर ये तिम नारि जहन्नमस अंदर पन्न माबूदान बातिलन सत आसन गुफ्तगू तो हर हर करान तल्लाहि इन कुन्ना लफी दुलालिम मुबीन कसम खुदा पज पट नन गुमराही पे इज नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन ये इबादतस मज परवरदिगार आलमीनस सत तोह बराबर थावान वमा अदुल्लना इल्लल मुजरिमून कल गुमराह मगर यमो बड़ो मुजरिमो यम असल पट गुमराही हिंद बानी फमा लना मिन शाफिईन वला सदीकिन हमीम वन छुन सानि खतर कह शफात करुना युस अस मोकलावि है बे न अस कह दिली दोस्ता युस सोन गम खे है शरीक गम सपद है फलव अन्न लना करतन फनकून मिनल मुमिनीन वने अस बे दुनिया कुन वापस सोजहन अस बनहो बाई मानव अंदर योतान गो खत्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन तकरीर अम पे अल्लाह ताला फरमावान इन फी ज़ालिका लाया पज पट यथ किस्सस मज तु बोड़ निशान खुदाय सिंद कुदरतुक बे बड़ इबरत हक छान खतर वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन न तिमो मक्यो काफिरो अंदर ज्यादा लूक बाईमान व इन्न रब्बक लहुवल अजीजुर रहीम बेशु यकीनन तुहुंद परवरदिगार सठा जबरदस्त गालिब तिमन हेकि सु गिरफ्तार अजाब करित सठा रहमत वोल तु तमी चुक मोहलत दिवान कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन सारी पैगंबर अप जानित कोर इनकार नूह अलैहिस्सलाम सिंद कौमन ति अकिस पैगंबरस इनकार करन गो सारनी पैगंबर इनकार करन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह अला तत्तक़ून ये तिमन दो बाय पन नूह अलैहिस्सलामन क्या तुश ना खोचान खुदायस इन्नी लकुम रसूलुन अमीन बेशक बुछुस तोहि अमानतदार पैगंबर खुदाय सुन पैगाम छुस ब तोहि वातनावान पूर पूर कमी ज्यादती वरय फत्तकुल्लाह वातिऊन पस खूजतो खुदायस बे मानतो म्योन हुकुम यथ मज तोहि तुहंदुई फायदु छु वमा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन बुछुस न तोहि मंगान तबलीग खतर कह मजूरिया इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन मेन मजूर छन कंस मटि रब्बुल आलमीनस वरय वत्तकुल्लाह वातिऊन बे सो वनान खूचु खुदायस बे मानिव मेन कथ कालू अनुमिनु लक वत्तबाकल अर्जलून तिमो लूको दोपुस क्या करो चे पास हालांकि चेन पैरव कमीन लूक शरीफन आर गसान तिमन सत मुवाफकत करनस अंदर काल वमा इल्मी बिमा कानू यामलून हज़रत नूहन दोपुक क्या क्या खबर तिमन हिंज काम तो कारोबार क्या छु दीनस अंदर शरीफ तो कमीन बराबर इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी लौ तशऊरून तिमन निश हिसाब हुन मेनिस परवरदिगार सन्ज काम क्या रुत गछे हरगत तोह जानन तगे वमा अन बितारिदिल मुमिनीन बह हेकक न हरगिज पानस निश दूर करित बाईमान तुह ईमान अनतो या मत अनतो इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन बु साफ साफ नन पट बीम करुन म्योन फर्ज मनसबी छु पूर सपदान तुह वुचु पान पनुन नफो नुकसान क़ालू लम तंतहि या नूह लतकूनन्न मिनल मरजूमीन तिमो दोपुस ऐ नूह हरगज पथ रोजक न यमो कथो निश तेल यिक जरूर संसार करन
توپت ییٚلہِ واریاہ کال گوٚو یِمن اِتھَے پٲٹھۍ اِصرار کران کُفر اِنکارس پٮ۪ٹھ قال ربی اِنَّ قومی کذبوٗن حضرت نوحن کوٚر دعا اے میانہِ پروردگار میون قوم چھُنہٕ میٲنۍ کتھ مانان ففتح بینی و بینہم فتحا پس کر ژٕ مےٚ منٛز تہٕ تِمن منٛز کانٛہہ فٲصلہ یعنی تِم کرُکھ عذابس گرفتار ونجنی ومن معی من المؤمنین تمہِ عذابہٕ نِش تہِ نجات مےٚ بیٚیہِ تِمن لوٗکن یِم مےٚ سۭتۍ چھِ باایمانو أنٛدرٕ فانجیناہ ومن معہُ فی الفلک المشحوٗن پس کوٚر اسہِ تِہنٛدِس دعاس اجابت نجات دیُت اسہِ نوح علیہ السلامس بیٚیہِ تِمن یِم تِمن سۭتۍ ٲسۍ تتھ ناوِ انٛدر یۄس لوٗکو حیوانو تہٕ جانورو سۭتۍ بٔرِتھ ٲس ثم اغرقنا بعد الباقین تو پتہٕ پھاٹِو اسہِ باقٕے سٲری لوٗکھ ان فی ذالک لآیتن وما کان اکثرهم مؤمنین بے شک یتھ واقعس منٛز تہِ چھےٚ بٔڑ عبرت باوجوٗد ٲسۍ نہٕ تِمو مکیو کٲفرو أنٛدرٕ زیادٕ باایمان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک چھُ تُہنٛدُے پروردگار سٮ۪ٹھاہ غٲلب سُہ ہیٚکہِ ہے تِمن گرفتار کٔرِتھ تہٕ سزا دِتھ مگر سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ رحم کرون تمی چھُ سُہ تِمن مۄہلت دِوان کذبت عاد المرسلین قومِ عادن تہِ کوٚر اِنکار سارنٕے پیغمبرن تِم اپٕزۍ زٲنِتھ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون ییٚلہِ تِمن فرموو بٲے پنٕنۍ ہوٗد علیہ السلامن کیٛاہ تُہۍ چھِو نا کھوژان خۄدایس انی لکم رسوٗل امیٖن پٔزۍ پٲٹھۍ بہٕ چھُس تۄہہِ کُن پیغمبرا امانت دار فاتقوا اللہ واطیعوٗن پس کھوٗژِو تُہۍ خۄدایس بیٚیہِ کٔرِو میٲنۍ فرمانبردٲری وما اسألُکُم علیہ من اجرن بہٕ چھُسو نہٕ منگان تۄہہِ امہِ خٲطرٕ کانٛہہ مٔزوٗریا یا کانٛہہ عوضا ان اجریہ الا علی رب العالمیٖن میٲنۍ مٔزوٗرۍ چھنہٕ کٲنٛسہِ مٹہِ رب العالمیٖنس ورٲے اتبنوٗن بکُلہِ ریٖعٍ آیتن تعبثوٗن کیٛاہ تُہۍ چھِو پرٛٮ۪تھ تھزِ جایہِ پٮ۪ٹھ اکھ عمارتھا تہٕ یادگارہ بناوان یہِ چھِو اکھ بےحوٗدٕ کٲمہ کران ییٚمیُک نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ چھُ وتتخذوٗن مصانع لعلکم تخلدوٗن بیٚیہِ چھِو بجہِ بجہِ لرِ لدان حالانکہِ امہِ کھۄتہٕ کم جاین ہیٚکہِ ہا تۄہہِ آرام حٲصِل سپدِتھ زن تۄہہِ یتھ دُنیاہسٕے انٛدر ہمیشہٕ چھُ روزُن وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیٖن بیٚیہِ ییٚلہِ تُہۍ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ اَتھٕ ترٛاوان چھِو تیٚلہِ چھِوَن سُہ رٹان ظٲلمانہٕ تہٕ جٲبرانہٕ چوٗنٛکہِ شِرک تہٕ یَچھ اخلاق چھِ خۄدایس ناپسنٛد یِمو چیٖزو سۭتۍ سپدِو تُہۍ عذابس گرفتار فاتقوا اللہ واطیعوٗن پس کھوٗژِو خۄدایس بیٚیہِ مٲنِو میون کیٛازِ بہٕ چھُس تُہنٛد پیغمبر واتقوا الذی امدکم بما تعلموٗن بیٚیہِ کھوٗژِو تس خۄدایس ییٚمۍ تۄہہِ مدد کوٚروٕ تِمو چیٖزو سۭتۍ یِم تُہۍ زانان چھِو امدکم بانعام وبنیٖن وجناتٍ وعیوٗن مدد کوٚرنو چارپاو سۭتۍ اولادو سۭتۍ بیٚیہِ باغو تہٕ ناگرادو سۭتۍ نعمژ عطا کرون یُس آسہِ تٕہنٛز گژھِ فرمانبردٲری کرٕنۍ تٕہنٛدٮ۪ن حُکمن گژھِ نہٕ مُخالفت کرٕنۍ انی اخاف علیکم عذاب یومٍ عظیٖم مےٚ چھُ خوف تہٕ اندیشہِ تُہنٛدِ حقہٕ کہِ ہرگاہ تُہۍ پتھ روٗزِو نہٕ نافرمٲنیو نِشہِ اللہ تعالیٰ کریو تیٚلہِ گرفتار بڑِ دۄہ کِس عذابس سُہ گوٚو قیامتُک دۄہ قالوا اسواء علینا اوازتام ام لم تکم من الواعظین قالوا سواء علینا اوازتام لم تکم من الواعظین تِمو لوٗکو دوٚپہس جواب اسہِ نِش چھِ دۄشوے کتھٕ برابر ژٕ واز پر تہٕ یا متہٕ پر تہٕ أسۍ روزو نہٕ پننیو کامیو نِش پتھ ان ہاذا الا خلق الاولین نصیحت کرٕنۍ کھوژناوُن یہِ چھُنہٕ مگر برٛونٛٹھمٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد عادت پرٛٮ۪تھ وقتس منٛز آے لوٗکھ نبوتُک دعوا دِتھ یِمے کتھٕ ونان ژٕ چھُکھ اسہِ عذابہٕ نِش کھوژناوان وما نحنُ بمعذبیٖن اسہِ یی نہٕ ہرگز عذاب کرنہٕ کینٛہہ تہِ فکذبوٗہ فاہلکناہُم پس زون تِمو سُہ یعنی ہوٗد علیہ السلام اپٕزۍ یور
اد گٲلۍ اَسہِ تِم لوٗکھ عذابِ سۄرسر سۭتۍ اِنَّ فی ذالِکَ لآیَةً وما کان اکثرهم مومنیٖن بے شک اتھ معاملس منٛز چھِ بٔڑ عبرت کہِ احکامِ الہیَن ہٕنٛز مخالفتُک انجام کیٛاہ چھُ آسان باوجوٗد ٲسۍ نہٕ مکیو کٲفرو أنٛدرٕ زیادٕ ایٖمان اَنوٕنۍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزیٖزُ الرحیٖم بیٚیہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ تُہنٛدُے پروردگار سٮ۪ٹھاہ غٲلب سُہ ہیٚکہِ ہا تِمن عذابس گرفتار کٔرِتھ مگر سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ رحم کروُن تمی چھُکھ مۄہلت دِوان کذبت ثموٗد المرسلیٖن قومِ ثموٗدن تہِ زٲنۍ پیغمبر اپٕزۍ اِذ قال لهم اخوٗہُم صالحٌ الا تتقوٗن ییٚلہِ تِمن ووٚن بٲے پنٕنۍ صالح علیہ السلامن کون چھِو کھوژان خۄدایس اِنی لکم رسوٗلٌ امیٖن پٔزۍ پٲٹھۍ بہٕ چھُس تُہُنٛد امانت دار پیغمبر واتقوا اللہ واطیعوٗن پس کھوٗژِو خۄدایس بیٚیہِ مٲنِو میون وازٕ نصیحت وما اسألُکُم علیہ من اجرٍ بہٕ چھُس نہٕ تۄہہِ منگان وازٕ نصیحت کرنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ مٔزوٗرِیاہ تہٕ عوضا اِن اجریہ الا علی رب العالمیٖن میٲنۍ مٔزوٗرۍ تہٕ عوض چھُنہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ مٹہِ رب العالمیٖنس ورٲے اتُترکوٗنہ فی ما ہاہُنا آمِنیٖن کیٛاہ تُہۍ یِیِو ترٛاونہٕ دُنہیٖکٮ۪ن چیٖزن انٛدر بے فِکر فی جناتٍ وعیوٗن یعنی باغن تہٕ ناگرادن منٛز وزروٗعٍ ونخلٍ طلعها حدیٖم بیٚیہِ زِراعتس تہٕ خٔضٕر باغن منٛز یِمن ہُنٛد میوٕ چھُ لطیٖف وتنحتوٗنہ من الجبالِ بیوٗتن فارحیٖن بیٚیہِ چھِو کھٔنۍ کھٔنۍ کُہن منٛز تُہۍ گرٕ بناوان خۄش پٲٹھۍ تھٮ۪کان تھٮ۪کان تۄہہِ چھو خبر یِہوے حال روزِ ہمیشہِ واتقوا اللہ واطیعوٗن پس کھوٗژِو خۄدایس بیٚیہِ مٲنِو میون ولا تُطیعوٗ امر المسرفیٖن بیٚیہِ مہٕ بوٗزِو تِمن لوٗکن ہٕنٛزٕ کتھٕ یِم نافرمٲنی انٛدر حدٕ ڈٔلمٕتۍ چھِ الذیٖنَ یُفسِدوٗنَ فِی الارضِ ولا یُصلحوٗن یِم زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تبٲہی چھِ کران کُنہِ قٕسم اصلاح چھِنہٕ کران قالوٗ اِنما انتَ من المُسحریٖن تِمو کٲفرو دوٚپُس اَسہِ چھُ تران فِکرِ ژےٚ چھُے جود کرنہٕ آمُت ییٚمہِ سۭتۍ عقلہِ انٛدر فطوٗر چھُے آمُت پیغمبری ہُنٛد دعوا چھُکھ کران ما انتَ الا بشرٌ مثلنا ژٕ چھُکھ نہٕ مگر اَسی ہیوٗ اکھ انسانا انسان چھا پیغمبر آسان فاتِ بِآیَةٍ اِن کُنتَ مِنَ الصادِقیٖن اَدٕ ہاو تہٕ ژٕ اَسہِ کانٛہہ نِشانہ چھُکھَے ژٕ پوٚز وَنوٕنیو أنٛدرٕ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوٗم صالح علیہ السلامن دوٚپُکھ یہِ ووٗنٛٹِنۍ یۄس تُہنٛزِ خٲہشہِ مُطابق میانہِ دُعا سۭتۍ خۄدایَن اکہِ پلہٕ منٛزٕ پٲدٕ کٔر یہِ چھُ میٲنِس پیغمبر آسنس پٮ۪ٹھ بوٚڑ نِشانہٕ تہٕ دٔلیٖل أمۍ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہُنٛد کٔرِو زِ خیال أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ اکہِ دۄہ تریش چٮ۪نٕچ وٲرۍ بیٚیہِ گٔیہِ تُہنٛدٮ۪ن جانورن ہٕنٛدۍ تریش چٮ۪نٕچ وٲرۍ بیٚیہِ دۄہ ولا تمسوٗہا بِسوٗءٍ فیاخُذکُم عذابُ یومٍ عظیٖم بیٚیہِ گژھِ نہٕ تُہُنٛد کُنہِ قٕسمہٕ تکلیٖف واتناونہٕ خٲطرٕ تس اتھٕ تہِ لاگُن ہرگاہ تہِ کوٚروٕ تۄہہِ تیٚلہِ رٹوٕ تۄہہِ اکہِ بڑِ دۄہُک عذاب تِمو نہ کوٚر تِہنٛدِ رِسالتُک تصدیٖق نہ کوٚرُکھ أمِس ووٗنٛٹنہِ ہُنٛد کانٛہہ رعایت فعقروٗہا بٔلکہِ مٲر تِمو سۄ ووٗنٛٹِنۍ ٹٕکہٕ نٲر ژٔٹِتھ توپت سپٕدۍ تِمن آثارِ عذاب ظٲہِر فاصبحوٗ نادِمیٖن تہِ وٕچھِتھ سپٕدۍ تِم نٲدِم تہٕ پشیمان فاخذہُم العذاب توپت رٔٹۍ تِم عذابن ییٚمیُک تِمن وعدٕ تھاونہٕ آمُت اوس اِنَّ فی ذالِکَ لآیَةٍ پٔزۍ پٲٹھۍ یتھ واقعس منٛز تہِ چھےٚ بٔڑ عبرت وما کان اکثرهم مومنیٖن باوجوٗد اوٚن نہٕ ایٖمان مکیو اکثر لوٗکو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزیٖزُ الرحیٖم پٔزۍ پٲٹھۍ تُہُنٛد پروردگار چھُ سٮ۪ٹھاہ غٲلب سۄے یژھِ ہا تِمن سارنٕے کرِ ہا عذابس گرفتار سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ رحمت وول تمہِ سببہٕ دِژٕن تِمن مۄہلت کذبت قومُ لوٗطٍ المرسلیٖن قومِ لوٗطن تہِ زٲنۍ پیغمبر اپٕزۍ اِذ قال لهم اخوٗہُم لوٗطٌ الا تتقوٗن ییٚلہِ تِمن دوٚپ
پنٕنۍ بٲے لوٗط علیہ السلامن کیٛاہ تُہۍ چھِو نا خۄدایس کھوژان اِنی لکم رسوٗل امیٖن بے شک بہٕ چھُس تُہُنٛد امانت دار پیغمبر واتقوا اللہ واطیعوٗن پس کھوٗژِو تُہۍ خۄدایس بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ میٲنۍ اطاعت تہٕ فرمان بردٲری میانیو ہدایاتو موٗجوٗب پٔکِو وما اسألکم علیہ من اجرن بہٕ چھُسو نہٕ منگان تۄہہِ امہِ خٲطرٕ امہِ وازٕ نصیحت خٲطرٕ کانٛہہ مٔزوٗریا ان اجرے الا علی رب العالمیٖن میٲنۍ مٔزوٗرۍ چھنہٕ مٹہِ کٲنٛسہِ رب العالمیٖنس ورٲے اتاتوٗن الذکران من العالمیٖن کیٛاہ تُہۍ چھِوٕ ساری دُنیا منٛزٕ مردن نکھہِتھ پنٕنۍ شہوت پوٗرٕ کران وتذروٗن ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بیٚیہِ چھِوکھ تُہۍ پننہِ زنانہٕ یِم تُہنٛدۍ پروردگارن تُہنٛدِ خٲطرٕ پٲدٕ کرِمژٕ چھےٚ نظر انداز کران بل انتم قوم عادوٗن تُہۍ چھِو واقعی حدِ انسٲنیت نِش ڈلوُن قوما قالوا لئن لم تنتهِ یا لوٗط لتکوٗنن من المخرجین تِم لٔگِس دپنہِ اے لوٗط ہرگاہ نَے ژٕ پتھ روزکھ اسہِ نصیحت کرنہٕ نِشہِ تیٚلہِ یِکھ ژٕ ضروٗر ییٚمہِ شہرٕ منٛز نٮ۪بر کڑنہٕ قال لوٗط علیہ السلامن دوٚپُکھ بہٕ چھُس نہٕ تُہنٛزِ امہِ دھمکی سببہٕ تۄہہِ نصیحت کرنہٕ نِشہِ پتھ روزوُن کیٛازِ انی لعملکم من القالیٖن بہٕ چھُس ضروٗر تُہنٛزِ ییٚمہِ یچھ کامہِ ہُنٛد سخت دُشمن مےٚ چھُ خطرٕ خبر کتھ بلایہِ گٔژھِو تُہۍ گرفتار رۄبِ نجنی واہلی مما یعملوٗن اے میانہِ پروردگار مےٚ تہٕ میانٮ۪ن خاص متعلقیٖنن دِ نجات تمہِ یچھ کامہِ ہِنٛدِ سزا نِشہِ یۄس یِم کران چھِ فنجیناہُ واہلہُ اجمعیٖن الا عجوٗزن فی الغابریٖن پس دیُت اسہِ نجات لوٗط پیغمبرس بیٚیہِ تٕہنٛدٮ۪ن خاص متعلقن سارنٕے أکِس بٕجہِ زنانہِ ورٲے یۄس أتۍ روٗز روزن والٮ۪ن منٛز یعنی لوٗط علیہ السلام سٕنٛز آشینۍ ثم دمرنا الآخریٖن توپتہٕ گٲلۍ اسہِ باقٕے سٲری وامطرنا علیہم مطرن بیٚیہِ ترٛاوِ اسہِ تِمن پٮ۪ٹھ کنہِ روٗدٕکۍ پٲٹھۍ فساء مطر المنذریٖن پس کوتاہ یچھ اوس تِمن لوٗکن ہُنٛد روٗد یِمن گۄڈٕ خۄداے سٕنٛدِ عذابُک بیٖم کرنہٕ آیو ان فی ذالک لآیہ پٔزۍ پٲٹھۍ اتھ واقعس منٛز تہِ چھےٚ بٔڑ عبرت وما کان اکثرهم مومنیٖن باوجوٗد آوُن نہٕ ایٖمان مکہٕ اکثر کٲفرو وإن ربک لہو العزیٖز الرحیٖم بیٚیہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ تُہنٛدُے پروردگار سٮ۪ٹھاہ زوراور سُہ ہیٚکہِ ہے تِمن سارنٕے گرفتارِ عذاب کٔرِتھ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ رحمت وول تمہِ مۄکھٕ دِژنکھ مۄہلت کذب اصحاب الایکة المرسلیٖن اپٕزۍ زٲنۍ ایکہِ والیو تہِ پیغمبر اذ قال لهم شعیب الا تتقوٗن ییٚلہِ تِمن دوٚپ شعیب علیہ السلامن تُہۍ چھِو نا خۄدایس کھوژان انی لکم رسوٗل امیٖن پٔزۍ پٲٹھۍ بہٕ چھُس تُہنٛد امانت دار پیغمبر واتقوا اللہ واطیعوٗن پس کھوٗژِو خۄدایس بیٚیہِ مٲنِو میٲنۍ وازٕ نصیحت وما اسألکم علیہ من اجرن بہٕ چھُسو نہٕ منگان تۄہہِ اتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ مٔزوٗریا تہٕ بدلا ان اجرے الا علی رب العالمیٖن میٲنۍ مٔزوٗرۍ چھنہٕ کٲنٛسہِ مٹہِ رب العالمیٖنس ورٲے اوفوا الکیل ولا تکوٗنوٗ من المخسریٖن بہٕ چھُسو تۄہہِ ونان تُہۍ ٲسِو پوٗرٕ مینان ہرگز مہ ٲسِو لوٗکن چھُن میٖنِتھ نۄقصان واتناوان وزنوٗ بالقسطاس المستقیٖم بیٚیہِ ٲسِو یِتھے پٲٹھۍ تولان تہِ برابر ترٛکرِ سۭتۍ ڈنٛجہِ مہ ٲسِو ماو دِوان پرمانہٕ مہ ٲسِو چھوٚن تھاوان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم بیٚیہِ مہ ٲسِو لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن چیٖزن منٛز کٔمی کران ولا تعثوا فی الارض مفسدیٖن بیٚیہِ مہ ٲسِو تُلان مُلکس منٛز فتنہٕ تہٕ فساد واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین بیٚیہِ ٲسِو کھوژان تس خۄدایس ییٚمۍ تُہۍ تہِ پٲدٕ کٔرِوٕ بیٚیہِ تِم سٲری لوٗکھ یِم تۄہہِ برٛونٛٹھ ٲسۍ قالوا انما انت من المسحرین تِمو لوٗکو دوٚپہس اے شعیب
ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ بوٚڑ جود کرنہٕ آمُت ییٚمہِ سۭتۍ چانہِ عقلہِ چھُ فطوٗر آمُت تمی چھُکھ کران نبوتُک دعوا ژےٚ کیٛاہ خصوٗصیت چھے سانہِ کھۄتہٕ وما انت الا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين ژٕ چھُکھ اسی ہیوٗ اکھ انسانا أسۍ چھِ ژٕ زانان ضروٗر اپُز ونو مےٚ وٕنٛدرٕ فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقين پس تراوناو تہٕ اسہِ پٮ۪ٹھ آسمانٕچ اکھ چھلا چھُکھے ژٕ پوٚز ونو مےٚ وٕنٛدرٕ اسہِ سپدِ معلوٗم کہِ واقعی چھُکھ ژٕ پیغمبر قال ربی عالم بما تعملون حضرت صاحبن دوٚپُکھ میٲنِس پروردگارس چھےٚ پوٗرٕ خبر تُہنٛزن سارنٕے کامٮ۪ن ہِنٛز فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلہ پس ییٚلہِ تِمو حضرت شعیب علیہ السلام تہِ زون اپٕز یور ادٕ رٔٹۍ تِم سایہِ بانٕکہِ دۄہٕکۍ عذابن ابرس سایہِ بانس تل آیہِ ولنہٕ تمی منٛز ہیوٚت پیوٚو تِمن پٮ۪ٹھ نارُک روٗد تمی سۭتۍ دٔدۍ تِم سٲری انہو کان عذاب یوم عظیٖم یہِ اوس اکہِ بڑِ دۄہُک عذابہ تِمن پٮ۪ٹھ ان فی ذالک لآیہ پٔزۍ پٲٹھۍ اتھ منٛز چھےٚ بٔڑ عبرت وما کان اکثرهم مومنین باوجوٗد کوٚر نہٕ مکیو اکثر لوٗکو پس وإن ربک لہو العزیز الرحیم بے شک چھُ تُہنٛد پروردگار سٮ۪ٹھاہ غٲلب سۄ یژھِ ہے تِمن مکین لوٗکن تہِ گالہِ ہے سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ رحمتہٕ وول تمی مۄکھٕ دِژنکھ مۄہلت وإنه لتنزیل رب العالمین بیٚیہِ چھُ بے شک یہِ قرآنِ مجیٖد پروردگارِ عالمیٖن سٕنٛدِ طرفہٕ نٲزِل کرنہٕ آمُت نزل بِہ الروح الامین یِہوے ہٮ۪تھ ووٚتھ امانت دار ملکہ اکھ سانہِ حُکمہٕ علی قلبک لتکوٗنہ من المنذرین توپتہٕ ترووُن تُہنٛدِس دِلس پٮ۪ٹھ یُتھ تُہۍ سپدِو بیٖم کرو مےٚ وٕنٛدرٕ بِلسان عربی مبیٖن یِہوے قرآنِ مجیٖد چھُ صاف عربی زیوِ فصیح و بلیغ وإنه لفی زبور الاولین بے شک بیٚیہِ چھُ آمُت امہِ قرآنِ مجیٖدُک تذکِر کرنہٕ برٛونٛٹھمٮ۪ن کِتابن انٛدر اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل کیٛاہ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھنا یہِ کتھ بوٚڑ نشانہٕ تہٕ بٔڑ دلیٖل کہِ زانان چھِ اتھ قرآنِ مجیٖدس یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلن ہٕنٛدۍ عٲلم ولو نزلناه على بعض العاجمین فقرأه علیہم ما كانوا به مؤمنین بیٚیہِ ہرگاہ نٲزِل کرہون أسۍ یہِ قرآنِ مجیٖد کٲنٛسہِ اجمی شخصس پٮ۪ٹھ سُے ییٚلہِ یِمن پٮ۪ٹھ پران آسہِ ہے تس تہِ انہن نہٕ یِم لوٗکھ ایٖمان اِنادٕ مۄکھٕ کذالک سلکناہ فی قلوٗب المجرمین یِتھے پٲٹھۍ چھُ اسہِ انکار پکنومُت نافرمانن ہٕنٛدٮ۪ن دلن انٛدر لا یؤمنون بِہ حتی یروا العذاب العلیم تِم کرن نہٕ پس تتھ قرآنِ مجیٖدس یوٚتانۍ نہٕ دیشن کُڑُر عذاب مرنہٕ کہِ وقتہٕ یا عالمِ برزخس منٛز یا ٲخرتس منٛز فیأتیہم بغتة وہم لا یشعرون سُے عذاب پیکھ وٲتِتھ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ تِمن ترِ نہٕ فِکری یہِ عذاب کتہِ آو تہٕ کپٲرۍ آو فیقولوا هل نحن منظرون تمہِ ساتہٕ دپن کیٛاہ اسہِ یی نا مۄہلتھا دِنہٕ مگر تمہِ ساتہٕ نہ آسہِ وقت مۄہلتُک نہ قبوٗلی ایٖمانُک اف بعذابنا یستعجلون کیٛاہ یِم چھا سٲنِس عذابس جلد ژھانڈان ییٚمیُک مطلب چھُ انکار کرُن افرأیت إن متعناہم سنیٖنہ ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ژٕے ون تہٕ بوزوٕنہِ ہرگاہ أسۍ یِمن مۄہلت دِتھ فٲیدٕ تُلناووکھ واریاہن ؤرۍین تہِ توپتہٕ واتہِ تِمن سُہ عذاب ییٚمیُک تِمن وعدٕ تھاونہٕ یِوان اوس ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون کیٛاہ نفع دی تِمن کینٛژن ؤرۍین ہُنٛد فٲیدٕ تُلناوُن وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون بیٚیہِ کٔرۍ نہٕ اَسہِ کُنہِ شہرٕکۍ لوٗکھ ہلاک مگر گۄڈٕ آیہِ تِمن نِش
بیٖم کرنہٕ خٲطرٕ پیغمبر ییٚلہِ نہٕ تِمو مون اَدٕ آو تِمن عذاب سوزنہٕ ذِکرا وما کُنّا ظالمیٖن تِمن لوٗکن ژٮ۪تس پاونہٕ خٲطرٕ أسۍ ٲسۍ نہٕ کٲنٛسہِ نٮ۪سبت ظُلم کروٕنۍ وما تنزلت بِهِ الشیاطیٖنُ وما ينبغی لهم وما یستطیعوٗن بیٚیہِ سپُد نہٕ یہِ قرآنِ مجیٖد ہٮ۪تھ نٲزِل شیطان یِم کٲہِنن نِش یِوان چھِ نہ پزِ تِمن کہِ یہِ کِتاب ہٮ۪تھ کیٛاہ یِن کیٛازِ یہِ کِتاب چھےٚ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ ہِدایت شیطان چھِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ دلالت تہٕ گُمرٲہی اتھ چھُنہٕ تِمن سۭتۍ واٹھٕے کانٛہہ نہ ہٮ۪کن تِم یِژھ کِتاب ہٮ۪تھ ؤسِتھ اِنہُم عن السمع لمعزوٗلوٗن کیٛازِ تِم چھِ یہِ قرآنِ مجیٖد بوزنہٕ نِشہِ دوٗر آمٕتۍ تھاونہٕ تِمن چھُ امہِ نِشہِ ٹھوٚر آمُت کرنہٕ لہذا چھُ یہِ قرآنِ مجیٖد خۄداے سٕنٛدی طرفہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل آمُت کرنہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تدعوا مع اللہِ إلہًا آخر فتكوٗنَ من المعذبیٖن پس مہ حظ کٔرِو عبادت تُہۍ معبوٗدِ برحقس سۭتۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ معبوٗدٕ سٕنٛز تمہِ سۭتۍ یِیِو تۄہہِ تہِ عذاب کرنہٕ حالانکہِ تۄہہِ اندر چھُنہٕ نعوذ باللہ نہ شرکُک احتمال نہ عذابُک مگر ہرگاہ بفرضِ محال تۄہہِ نٮ۪سبت یہِ حُکم آو کرنہٕ بیٚنہِ ہِنٛز چھنہٕ کتھٕے کانٛہہ وانذِر عشیٖرتک الاقربیٖن امی مۄکھٕ کٔرِو تُہۍ بیٖم گۄڈٕ نکھٕ ٲشناون پننٮ۪ن وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنیٖن بیٚیہِ نوٚمرٲیِو تُہۍ شفقت و مہربٲنی ہٕنٛز پکھ تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمو تُہٕنٛز مُطابات کٔر با ایٖمانو أنٛدرٕ ادٕ تِم ٲشنا ٲسۍتن یا متہٕ ٲسۍتن فإن عصوک فقل إنی بریٖء مما تعلموٗن ہرگاہ تِم لوٗکھ یِمن تۄہہِ بیٖم کوٚروٕ تُہٕنٛز نافرمٲنی کرن ادٕ تِم تُہٕنٛدۍ ٲشنا ٲسۍتن یا متہٕ ٲسۍتن تُہۍ فرمٲیوٗکھ بہٕ چھُس تُہنٛزِ کامہِ نِش سٮ۪ٹھاہ بیزار مےٚ چھُنہٕ تۄہہِ سۭتۍ کانٛہہ لین دین تہٕ تعلُق وتوکل علی العزیٖز الرحیٖم بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ اعتماد تہٕ ڈکھ تس پروردگارس پٮ۪ٹھ یُس سٮ۪ٹھاہ غٲلب تہٕ سٮ۪ٹھاہ رحمت وول چھُ تِہنٛدِ تکلیٖف واتناونُک مہٕ کٔرِو تُہۍ کانٛہہ اندیشہِ الذی یراک حیٖنہ تقوٗم یُس پروردگار تۄہہِ وٕچھان چھُ نٮ۪مازِ کُن وۄتھنہٕ کہِ وقتہٕ وتقلبک فی الساجدیٖن بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نٮ۪ماز پرونٮ۪ن سۭتۍ کھسان وسان چھِوٕ رُکوٗع سجوٗد کران چھِوٕ اِنہُ ہُوَ السمیٖع العلیٖم بے شک پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ سورُے بوزوُن سورُے زانوُن ہل اُنبئکم علی من تنزل الشیاطیٖن اے لوٗکو کیٛاہ بہٕ کرو تۄہہِ خبر شیطان کس پٮ۪ٹھ چھِ وسان تنزل علی کُلہِ افاکٍ اثیٖم وارٕ بوٗزِو تِم چھِ وسان تِمن پٮ۪ٹھ یِم گۄڈٕ پٮ۪ٹھے اپٕز زیٖرۍ تہٕ بدکار آسن یلقوٗن السمع واکثرُہُم کاذبوٗن یِم شیطانن ہِنٛدِ خبرٕ وننہٕ کہِ وقتہٕ کن دٲرِتھ تِمہٕ کتھٕ تہٕ خبرٕ بوزان چھِ توپتہٕ لوٗکن تِم خبرٕ وننہٕ کہِ وقتہٕ پننہِ طرفہٕ واریاہ اپُز مِلنٲوِتھ تِمہٕ کتھٕ ونان چھِ نبی کریم سُنٛد ذاتِ بابرکات چھُ تمہِ نِش مُبرا تہٕ پاک امہِ سۭتۍ سپُد تِمن نِش کہانتُک شُبہ دوٗر پتہٕ روٗد شٲعریتُک شُبہ تتھ مُتعلق چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان والشعراء یتبعُہم الغاووٗن بٲتھ ونن والٮ۪ن ہِنٛزِ وتہِ چھِ پکان تِمے یِم وتہِ ڈٔلمٕتۍ آسن یعنی بٲتھ تہٕ خیٲلی مضامیٖن ونٕنۍ بٲتھٕ پٲٹھۍ یا عبارتس اندر یعنی نظم یا نثر ونُن چھُ تِمن لوٗکن ہُنٛد کار یِم تحقیٖق ورٲے خیٲلی مضامیٖن ونان آسن یِمن مضموٗنن نہٕ واقعس سۭتۍ کانٛہہ تعلُق آسہِ الم تر انہم فی کُلہِ وادٍ یہیٖموٗن ژٕ چھُکھ نا وٕچھان اے مُخاطب تِم شٲعر چھِ خیٲلی مضٲمیٖنن ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ مٲدانس منٛز حیران خوٗنٛتۍ کھٮ۪وان مضموٗن تلاش کرنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ تِمن کانٛہہ مضموٗنہ بنان چھُ چوٗنٛکہِ سُہ چھُ آسان اکثر خِلافِ واقع وانہم یقوٗلوٗنَ ما لا یفعلوٗن تمی سببہٕ چھِ تِم ونان تی یِنہٕ تِم کران چھِ مضامیٖنہِ قرآنیہ یتھ بابس متعلق آسن تِم سٲری چھِ محقق
खयाली हरगिज छिन तिम लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमन शायर वनुन यह गो महज जुनून तो देवानगी। अल्लाह ताला दिस न सानिस नबी करीमस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूम कलाम करनस पे कुदरत। चूंकि यमन आयात करीमन मज आय शायरन हिंज मजम्मत करन, तथ मज आय सारी शायर, मगर बाजे शायरन हिंद कलाम छु आइन हिकमत बे पूर मुहक्कक तमुक कर अल्लाह ताला तिम मुस्तस्ना फरमौन इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, मगर न तिम शायर यमो खुदायस पस कर रच अमल कर वज़करुल्लाह कसीरा, बे करुक याद माबूद बरक सुन बकसरत। वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू, बे हो तिमो बदल काफिरन निश पन्ने शारो सत तिमन पे जुल्म सपदन पत, क्या काफिरो ओस तिमन रंगारंग जुल्म वातनोमुत, लिहाजा हेतुक तिमो बदल। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, ब्रोट पहन जानन ज़ालिम यमो खुदाय सुन तो पैगंबर खुदाय सुन हक या हुकूकुल इबाद जुल्म कर ज़ाया कर कि कथ इनकलाब ची जाय इन तिम वातनावन मरन पत सो जाय गई नारी जहन्नम।